Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Shallu ala Nabi Muhammad.
Sallu ala Nabi Muhammad. Al-qalbu mutayyam bi ta'an Nabi. Ya Nabi wa salli wa sallam ala ta'an Nabi. Ya Nabi Nabiyal Mukarram, Nabiyal Musharraf, Tahal Arabi, Tahal Arabi. Al-qalbu mutayyam bi ta'an Nabi. Ya Nabi wa salli wa sallam ala ta'an Nabi. Ya Nabi Nabiyal Mukarram, Nabiyal Musharraf, Tahal Arabi, Tahal Arabi. Ya Rasulullah, inna bil Qur'an min wahyil illah, Maulana Muhammad. Ya Rasulullah, inna bil Qur'an min wahyil illah, Maulana Muhammad. Wa Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu arba'in, nawaitu zulan, nawaitu qawwa,
nawaitu itikaf, nawaitu suruk, nawaitu riyadhah lillahi ta'ala fi hadzal jami' ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi atini mahabbataka wa ma'rifatika asru binallah wal fadhul qarib yastur ya sayyidi madad madad ya ikhwan rabban salawat ketik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatihi bima ughliqa wal khatimi bima sabaqa nasiril haqqa bil haqqi ala hadhihi siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Zikir khatam wa bacaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim. Min kulli dhanbin ma'asiyatin, min kulli ma yukhalifu dinal Islam, min kulli ma yukhalifu syari'ah, min kulli ma yukhalifu tariqah, min kulli ma yukhalifu al-haqiqah, min kulli ma yukhalifu al-azimah, min kulli ma yukhalifu al-ma'rifah, ya arhamar rahimin. Allahumma ya musabbibal asbab, ya mufatihul abwab, ya muqallibal qulubi wal absar, ya dalilal mutahajirin, ya riyasal mustaghisin, ya hayy ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram wa fa'idhu wa man illa Allah innallaha basirun bil ibad, ya man la malja'a minhu illa ilayhi fala tukhayyib raja'ana ya qadimal ihsan. Allahumma ahsin ilayna bi ihsanikal qadim ya Allah. Fatihah Syarifah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلاة الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 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 وسلم. ألم نشرح لك الشارب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. فاتحة الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلوات الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين آمن بالله صدق الله ربنا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي وعلى أصحابه الكرام وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين وإسرائيل وإلى أرواح الأموات الأفراد وإلى أرواح المشايخ المبارك وأصحاب العالية خاصة إلى المشايخ الشيخ ويجب الوالي وإلى أرواح أبي الفواكه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد نبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم
لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد صفي الله لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلاة الله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكريم وإلى أرواح سيد سادتنا والصديقين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا بذكر الله تطمئن القلوب بلى يا الله 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 Allah Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah hayy Allahu Allah hayy Allahu Allah hayy Allah hayy ya qayyum 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 Allah hayy ya qayyum. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hu ya hu ya naib ya hu ya hu ya naib ya hu ya hu ya naib Allah ya hu ya naib Allah ya hu ya naib Allah ya hu
Halim ya Halim ya Halim ya Allah ya Halim Halim ya Halim ya Allah ya Hafiz ya Hafiz ya Hafiz ya Allah ya Hafiz Hafiz ya Hafiz ya Allah Allah ya Latif ya Latif ya Latif ya Allah ya Latif ya Latif ya Latif ya Allah Allah ya Mujib ya Mujib ya Mujib ya Allah ya Mujib Mujib ya Mujib ya Allah Allah ya Mu'in ya Mu'in ya Mu'in ya Allah ya Mu'in Mu'in ya Mu'in ya Allah Allah ya Mu'iz ya Mu'iz ya Mu'iz ya Allah ya Mu'iz ya Mu'iz ya Mu'iz ya Allah ya Muqid ya Muqid ya Muqid ya Allah ya Muqid ya Muqid ya Muqid ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghaffar ya Allah ya Ghaffar Ghaffar Allah ya Sattar ya Sattar ya Sattar ya Allah ya Sattar ya Sattar ya Sattar ya Jabbar ya Jabbar ya Jabbar ya Allah ya Jabbar ya Jabbar ya Jabbar ya Allah ya Qahar ya Qahar ya Qahar ya Allah ya Qahar Qahar ya Qahar ya Allah ya Karim ya Karim ya Karim ya Allah ya Karim Karim ya Karim ya Allah ya Rahim ya Rahim ya Rahim ya Allah ya Rahim Rahim ya Rahim ya Allah Allah ya Sami' ya Sami' ya Sami' ya Allah ya Sami' Sami' ya Sami' ya Allah Allah ya Wahhab ya Wahhab ya Wahhab ya Allah ya Wahhab Wahhab ya Wahhab ya Allah Allah ya Razak ya Razak ya Razak ya Allah Razak ya Razak Allah ya Wadud ya Wadud ya Wadud ya Allah ya Wadud ya Wadud ya Wadud ya Allah Rahman ya Rahman ya Rahman ya Allah ya Rahman Rahman ya Rahman ya Allah Ya Hananu ya Hanan ya Hananu ya Hanan ya Hananu ya Hanan ya Hananu ya Allah ya Mananu ya Manan ya Mananu ya Manan ya Mananu ya Manan ya Mananu ya Allah ya Dayanu ya Dayan ya Dayanu ya Dayan ya Dayanu ya Dayan ya Dayanu ya Allah ya Subhan ya Subhan ya Subhan ya Allah ya Rasulullah ya Subhan ya Subhan ya Allah ya Ahad ya Ahad ya Ahad ya Ahad ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Hasbunallah wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Bismillahirrahmanirrahim 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 Hasbunallah wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima
sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Sholli ya Rabbi wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ali kulli ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ala asrafil alamin sayyidina Muhammadin salawat. Ala afdalil alamin sayyidina Muhammadin salawat. Ala akmalil alamin sayyidina Muhammadin salawat. Salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'i wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala Muhammad wa ala ali Muhammad alaihi wa alihi wa sallam. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa radiyallahu ta'ala تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المهديين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في طريق الحسبة العالية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونوار الله تعالى أدرياتهما مباركة وأن الله تعالى علينا ببركته وفيوضاتهم دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وسلم الكريم وإلى أرواح سيدنا المرسلين وكتاب الصالحين وإلى أرواح أمة الوالد وإلى أرواح مساكين طريق السبيل العالية وسنة لنا وإلى من طريق وسيل الطريق الشيخ القومي والسبت محمد واسع القاري ومولانا السلطان ومولانا عبد القاري وجدواني ومولانا السلطان وعلى الشيخ إلى البيت البستاني ونسأل شيخنا واستبيل Sultan Allah Syekh Muhammad Syekh Rabbani Rasulullah Sultan Allah Syekh Abu Tufal bin Sultan Maulana Sultan Allah Syekh Mufti Ahmad Fahim bin Sultan Syekh Inna Ustadina Sultan Aulia Syekh Muhammad Nabi Hadrat Ustadina Ustadina Siddiqina Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan subah dari Maulana Muhammad Isam Tabani, yaitu cinta pada Nabi Muhammad SAW.
Maulana Syekh Muhammad Ihsan Habani, Sinan Education Center from California, 27 Januari 2000. Saya datang sebagai pendengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naitu arba'in nawaitu kitab, naitu keluar, naitu usulah, naitu suluk, nawaitu lillahi ta'ala alazim fi hadal majid ilahi anta maksudi wa ridha kamati ini ada ketika nasrullah Bakal macam dari Madan Yasedi Madan Robani. Suatu kehormat bagi saya untuk datang dan mendengar nasihat tadi. Bukan suatu kuliah, tapi suatu nasihat dari Profesor tentang cinta pada Sayyidina Muhammad SAW. Saya benar-benar datang hanya untuk mendengar. Saya tidak merasa bahwa saya perlu untuk menambahkan apapun, karena ketika kecintaan pada Nabi Muhammad SAW muncul dan datang, ketika pasti merasa terbakar dalam cinta itu. Jadi saya tidak tahu lagi apa yang mesti katakan, dan jika saya berbicara, apa akan memakan waktu banyak. Berapa menit kalian ingin saya untuk bicara? Atau sepanjang malam? Beberapa orang telah datang dari sekarang itu. Oke, hanya untuk 15 atau 20 menit. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, baru saja saya mendengar apa yang ada dalam nasihat yang telah diberikan oleh Prof. Dr. Muhammad Qadri Usron tentang perlunya mencintai Nabi Muhammad SAW. Tak perlu untuk mengucapkan Profesor atau Dr. Muhammad Ahmad Usron adalah cukup untuk suatu kehormatan. Alhamdulillah. Ada suatu sombongan untuk memberi nama setelah Sayyidina Muhammad SAW. Ketika kita bukan Wahabi, saya bangga dengan kertas yang kita peroleh dari universitas. Siapa yang peduli akan itu? Saya mendengar bahwa saat permulaan, saat majelis ini dimulai, hanya ada 2 orang yang datang dan mendengar. Setelah itu, secara perlahan jumlahnya bertambah, dan kita sekarang melihat ratusan orang di sini. Hal ini menunjukkan bahwa kalian berada di jalan yang lurus, yang ada di Boston kemarin ada, dan saya berikan nasihat di Masjid Bos Azam. Dan Masya Allah, begitu banyak orang dari Thariqat Al-Qadiriyah mengundang saya ke acara besar itu. Dan kalian pun bisa merasakan perasaan yang sama akan kecintaan pada Nabi Muhammad SAW. Ini untuk mencintai Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang harus kita rasakan dalam hati kita. Jika kita tidak merasakan dan tidak mengetahui dan tidak mempelajari dan tidak mengamalkannya, maka cinta itu hanyalah ada di lidah. Itulah kenapa Syekh Muhammad Ahmad Qadri Usron menyebutkan suatu hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta aku ahabad ilaikum min
walidihi wa alihi wa an-nasi ajma'in. Yang berarti kalian akan mencapai iman seperti sampai kalian mencintaiku. Kalian harus mencintaiku lebih dari kalian mencintai orang tua kalian, diri kalian sendiri dan anak-anak kalian serta seluruh manusia. Jika kita melihat pada diri kita hari ini, jika anak kita sakit dan kalian harus membawanya ke rumah sakit, kehidupan kalian akan terganggu. Kalian tidak dapat tertidur 1 jam pun tanpa adanya perasaan anakku atau putriku. Kalian terus mengatakan pada diri kalian, putraku dan atau putriku. Kalian memiliki perasaan ini untuk menjaga putra atau putri kalian. Hal ini adalah timbangan untuk ukuran sederhana yang dapat kita pakai untuk melihat diri kita sendiri. Sudahkah kecintaan pada Nabi Muhammad SAW seperti kecintaan dalam hati kita pada anak-anak kita atau belum? Jika kecintaan seperti itu belum ada, dan saya yakin belum ada, maka kita pun harus meningkatkannya. Itulah mengapa Syekh Muhammad Busron juga menyebutkan ayat Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bukanlah Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, adalah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, ya Muhammad, katakan pada mereka, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Untuk siapakah ayatnya? Untuk setiap orang, untuk sahabat. Saya mencintai Nabi Muhammad SAW. Saya harap dan setiap orang mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimanakah yang akan mencintai Nabi Muhammad SAW? Jika saya perlu untuk melihat beliau dan mengikuti beliau, bagaimanakah saya mengikuti beliau jika saya tidak melihat jejak langkah beliau? Maka para sahabat melihat jejak langkah Nabi Muhammad SAW, dan beliau menunjukkan kepada mereka akan hakikat bagaimana mengikuti ittiba atau benar menerima. Beliau membawa mereka dengan tangannya dan mereka pun bergerak. Beliau membimbing mereka. Tapi ayat Al-Quran suci itu adalah bagi seluruh umat dari awal hingga akhir. Ada suatu makna tersembunyi di sini. Nabi Muhammad SAW bersama sahabat untuk membimbing mereka. Itulah berarti kehadiran beliau Muhammad SAW mestilah wujud di semua zaman bagi semua orang, bagi semua manusia untuk ikut. Walamu ana fikum Rasulullah, dan ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah berada dalam dirimu. Allah SWT
tidak mengatakan bahwa beliau bainakum, di antara kamu, tapi Allah SWT berfirman, fikum, di dalam dirimu. Quran suci ayat halus dan teliti dalam setiap huruf dan kalimatnya. Jika Nabi Muhammad SAW berada dalam diri kita, maka kemudian Allah SWT mengatakan pada kita di sini, lalu manakah dia sekarang? Saya sedang mendengarkan suatu contoh ini sambil menyentuh mikrofon. Apakah kalian mendengarkannya? Ya. Mengapa kalian mendengarnya? Itulah suara sentuhan tadi menciptakan suatu suara yang memiliki suatu panjang gelombang tertentu dengan gelombang ini bergerak ke seluruh ruang, ke seluruh dalam semesta dan tak pernah lenyap. Mereka yang tahu akan fisika, energi, engineering atau tentang ini gelombang tadi bergerak melalui ruang, sehingga kita saya menyentuh mikrofon, gelombang tadi bergerak melalui ruang. Jika kalian memiliki receiver atau penerima, kalian dapat mendengarkan, dan jika kalian tidak memilikinya, kalian tak dapat mendengarnya. Kita sedang mendengarkan dari era miliaran tahun yang lalu, suara-suara yang datang dari alam semesta. Karena kita memiliki receiver yang besar, teleskop, radio, kita mampu mendengarkan sesuatu, tetapi kita tetap tak mampu mendengarkan yang lain. Ini tak mungkin. Setiap suara mestilah terdengar jika kalian memiliki peralatan yang tepat. Karena gelombang-gelombang itu bergerak di segenap alam ini. Saat Sayyidina Muhammad SAW membaca Al-Quran suci, gelombang itu terus hidup dan ia tidak lenyap. Kalian bisa pula memahaminya dari titik pandang fisika. Maka jika suara itu di sana, maka kita tak mampu mendengarnya, karena ada yang salah dengan peralatan kita. Subhanallah, hanya Allah wajah-wajahlah wafalkan Allah Ta'ala. Ada sesuatu yang salah. Bagaimana pula dengan hadis Mazal abadi yataqarraba ilayya min nawati hatta uqibah fa idza abahtahu kuntu sam'ahu laziyam ma'u bihi wa ma bashabarahu lazi yuksiru bihi wa yatahul lazi yusisu bihi wa lisan nahu lazi yatakallama bihi. Hambaku tidak berhenti mendekatiku melalui ibadah sunnah nawafil hingga aku mencintainya, dan jika aku mencintainya, aku akan menjadi pendengarnya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengan ia melihat, dan tangannya yang dengannya ia bertindak, dan lisannya yang dengannya ia berbicara. Seorang hamba mendekat dengan ibadah sunnah sampai aku mencintainya.
sebagaimana Syekh Muhammad Ahmad Mahmud Qadari Usron menambahkan bahwa berkata bahwa cinta pada Sayyidina Muhammad SAW adalah penting. Para sahabat dari kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW itu, mereka benar-benar mendengar apa Nabi Muhammad dan berkata, "Ya wahai Rasulullah, kami terima apapun yang kau ucapkan." Para munafikin mencoba untuk membuat ragu-raguan, tapi para sahabat berkata, "Na'am, sadaqta ya Rasulullah." Pada malam Mi'raj, tapi cinta itulah yang penting. Cinta itu datang bukan melalui kewajiban, tapi ia berfirman, "Mazal adili yataqarraba ilayya bin nawafil hatta ukiba." Melalui ibadah dan amalan sunnah. Apakah kewajiban itu dalam Quran datang dari langit, atau Nabi Muhammad SAW melakukannya sendiri karena kecintaannya? Karena kecintaanlah Nabi Muhammad SAW melakukannya. Kewajiban farid ada sesuatu yang harus kalian lakukan. Kalian tidak paksa. Jika tidak kalian maksa masuk ke jahanam, itu adalah suatu kewajiban. Kalian tak dapat mencintai cinta Allah SWT dengannya. Adapun ibadah sunnah, ada suatu jalan untuk menghindarinya. Karena sekalipun kalian tidak melakukannya, kalian akan tetap masuk surga. Tapi kalian akan berada dalam suatu situasi seperti yang disebut dalam hadis tadi. Itu berarti jika seorang hamba mencintaiku melalui Muhammad SAW dengan sarana nawafil ibadah sunnah, maka aku akan mencintainya. Ini adalah suatu hubungan timbal balik. Ini haruslah dimulai dari diri kalian lebih dahulu. Karena Allah SWT memang sudah mencintai hambanya, tapi diri kalianlah yang harus memasukkan stiker kawat kabel kalian dan membuat hubungan itu dari sisi kalian. Lalu apa yang terjadi? Hadis itu lanjut, "Kuntun sam akhul lazi yasma'u bi." Itu bermakna aku akan memberinya penerima receiver khusus untuk mendengar, hingga ia mampu mendengar apa yang hanya bisa didengar wali. Aku memberinya apa yang tak dapat didengar orang, apa yang tak dapat didengar oleh orang-orang. Kau tak dapat mendengar, ia tak dapat mendengar. Kalian akan mendengar suara yang orang tak dapat mendengarnya, karena mereka tak memiliki pembukaan itu dalam telinga-telinga mereka. Ia akan memberi kalian apa-apa yang berasal dari sifat Al-Sami sebagai syariah. Mendengar suara Sayyidina Umar dari Syam, "Wahai syariah, jangan gunung itu, jaga gunung itu dari Madinah ke Syam." Syariah mampu mendengarnya. Sayyidina Umar mampu mendengarnya dan melihat. Jadi syariah melihat, memiliki audio bisa saja, sedangkan Sayyidina Umar memiliki baik video maupun audio. Itulah teknologi yang ada sejak 1400 tahun lampau. Jika zaman Nabi Muhammad SAW
Kemudian hadisnya berlanjut, aku akan berikan padanya penglihatan yang ia dapat gunakan untuk melihat dengannya. Aku akan menjadikan matanya yang dengannya ia dapat melihat. Pada saat itulah kalian akan memiliki audio, video, dan TV. Saat itulah kemudian kalian akan mampu melihat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau bergerak, bagaimana beliau berbicara, bagaimana beliau bertindak, maka kalian pun bisa mengikutinya. Jika kalian tak mampu melihat hal-hal tersebut, maka ikutlah mereka yang mampu melihatnya. Tak setiap orang mampu melakukannya, hanya sedikit yang mampu melakukannya. Hanya aulia, kekasih Allah SWT yang mampu melakukannya, seperti Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan kalian menyebut Ibnu Taimiyah, saya tidak suka menyebutnya, tapi untuk menunjukkan pada Wahabis bahwa guru mereka pun ada seorang pelayan di pintu Sayyidina Abdul Qadir Jailani. Ibnu Taimiyah memuji Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani dalam bukunya Fatwa Ibnu Taimiyah. Saat itulah kalian memiliki audio dan video, dan itulah yang memberikan pada kita makna bahwa Nabi Muhammad SAW hadir, melihat diri kalian dan melihat apa yang kalian lakukan. Dan jika kalian cerdas, kalian akan mampu melihatnya. Dan jika kalian tidak mampu, maka ikutlah mereka yang mampu. Itulah perintah yang ada dalam suatu hadis. In kuntum tasak fa aminu ahadakum. Jika kalian bertiga, maka jadikan seorang sebagai pemimpin kalian. Amir itu tidak boleh buta, tidak boleh seorang yang bukan intelektual, tidak harus seseorang yang dapat melihat jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Saya mendengar cerita ini dari Syekh saya dan ayah beliau dan kakek beliau adalah berasal dari Thariqat Qadari. Beliau melakukan khulwah penuh di makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selama setahun penuh. Seorang wanita membawa anak laki-lakinya pada Sayyidah Abdul Qadir Jailani dan berkata, "Ya Sayyidi, aku tahu bahwa adalah Gus, dan aku tahu demi kehormatan dari Nabi Muhammad SAW, engkau memberi." Wanita itu adalah seorang wanita yang miskin dan selalu menghadiri sobat asosiasi, dan ia akan melihat seluruh muridnya, pengikut menghadiri sobat dan zikir, dan di hadapan setiap orang ada seekor ayam dan mereka makan. Wanita itu berkata pada dirinya sendiri, "Alhamdulillah, aku miskin dan Sayyidina Abdul Qadir Jailani kaya, baik di dunia maupun di akhirat. Aku akan berikan anakku untuk duduk di sana. Setidaknya dia akan makan di pagi dan malam hari." Ia berkata, "Aku ingin anakku menjadi muridmu." Beliau menerimanya. Anak itu adalah seorang anak yang berbadan cukup gemuk. Beliau menyuruh seorang murid, Muhammad Ahmad, kirimkan dia ke basement dan berikan pada aurat untuk kalwat, dan berikan baginya sekarat roti dan minyak zaitun untuk makan setiap harinya. Wanita tadi datang setelah 1 bulan dan berpikir bahwa
anak laki-lakinya pasti akan makan ayam. Kemudian ia melihat para murid duduk dan makan ayam dengan adab yang baik. Wanita itu bertanya pada Syekh tentang anaknya. Beliau menjawab, ia sedang di ruang bawah tanah memakan makanan yang istimewa. Wanita itu senang karena ia berpikir bahwa kalau para murid saja sedang makan ayam, pastilah anaknya sedang makan sapi. Dia turun ke bawah dan melihat anak laki-lakinya. Dia tampak sangat kurus, tapi dia sedang duduk membaca doa, berzikir, dan cahaya tengah memancar darinya wajahnya. Wanita itu mendatanginya dan berkata, apa ini? Ia menjawab, itulah yang aku makan, sekerat roti. Wanita itu mendatangi Sayyidina Abdul Qadir Al-Jalani. Aku membawa anakku untuk bersamamu. Saat wanita itu berbicara, saya memerintahkan para muridnya, makan. Setiap murid memakan ayam di hadapannya masing-masing. Maka potongan-potongan, tapi seluruh ayam beserta tulang-tulangnya. Kemudian beliau berkata pada wanita itu, jika kau ingin anakmu mencapai suatu level untuk dapat memakan ayam beserta tulang-tulangnya, maka ia harus lebih dahulu menjalani tarbiyah, pelatihan. Tarbiyah itu adalah untuk membina dan melatih itu yang merupakan hal paling sulit. Itulah yang diperlukan. Saya datang ke sini hanya untuk mendengar kalian. Akhir dari sahabat Maulana Syekh Muhammad saya Bani surat Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alihi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika,
أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغاري أنت مصباح سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا الله يا محمد يا رسول حبك عيني يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وقالي أنت مصباح سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا الله يا محمد يا أبو بكر الصديق يا عمر عثمان وعلي فاطمة بنت رسولي يا الله يا محمد يا أبو بكر الصديق يا عمر عثمان وعلي فاطمة بنت رسولي مرحبا يا نور عيني مرحبا يا حسيني مرحبا يا نور عيني مرحبا يا حسيني مرحبا يا نور عيني مرحبا يا مرحبا يا حسيني مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا يا مرحبا يا نور خلقي حبك يا هو حبك يا حبيبي يا حبيبي حبك سواك عن قلبي منفوس باسمك بالإسار سيرك يقدم غير مديبة ينفسي مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا سيدتي بسلطان أولياء أهل البيت حسن والحسين مرحبا 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 يا سيدي سام قطب المناسين أهل البيت حسن والحسين مرحبا 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 سي أبو طفيل إمام ربني أهل البيت حسن والحسين مرحبا 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 يا سعد رهيب إمام المتكلمين أهل البيت حسن والحسين مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا يا مرحبا جد الحسين مرحبا
مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا مرحبا يا درسان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة النبي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على النبي محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل أول مجلسنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخره تقريمة ومغفرة الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته وحضرته وخضع كل شيء لملكه واستسلم كل شيء لقدرته الحمد لله الذي سكن كل شيء لهيبته وأظهر كل شيء لحكمته وتصاغر كل شيء لكبريائه اللهم إن كنا في حبل الساعة إليك يا ودود ربنا تقبل منا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم وانصرنا على المفسدين وانصر إمامنا إمام المسلمين وانصر أولياء الله إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله وشكر لله الحمد لله وشكر لله أزكى صلاتي وسلامي برسول الله أزكى صلاتي وسلامي برسول الله الحمد لله وشكر لله الحمد لله وشكر لله أحمد محمد يا سيدي خير البرية أحمد محمد يا سيدي